So guys, third task sa 3D. So check muna natin yung target building natin guys ha. Ayan. Ito lang yun guys. Itong may bilog. Bilog ba to? Dito bilog eh. Dito lang, ito lang yung target building natin. Okay. So kita nyo guys, may label na. Pero kailangan nating label to. So i-delete natin yan. Para walang sagabal. So saan yung pinaka highest niya na layer? Ito yun guys oh. Ito. Okay, dito tayo unang mag-layer. Okay, label muna natin to ha. F. Ganyan lang guys. Okay. So hold control. Click. I-match natin yung ano niya. Yan. Corner. Then adjust the height. Select. And then hold shift. Hold shift. Yan. So pansin nyo guys, may isa pang layer dito. Pero hindi gaano siya makikita dito sa kabila. Li-label pa rin natin yan. H. Ganyan lang guys. H. Up, lumampas. Okay lang. Adjust lang natin yan. Drag lang natin. Okay. Yan o. Adjust natin guys ha. Alt ALT. Hold ALT. Click sa gilid. Then adjust lang konti. Up. No. No. Ito talaga. No. Yan. Okay. Okay na yan guys. Tama na yan. Tama na yan insan. So kita nyo guys, may layer pa dito at saka dito. So ito yun. Mamatch pa rin natin yan. Ito nakita natin na dito yung ano nya, layer nya. So direct na tayo dito. H. Click. Dalawang point. Yan. Then switch to F. Click dito. Then space. Oh, hindi nakita guys oh. Hindi nakita. So adjust talaga natin to. Hold Alt ALT. Katabi lang sa Windows logos. Windows logo. Hold Alt. Click dito sa gilid. Yan. Yung ano lang. Yung corner lang. Yan, tama na. Okay. Dito guys oh. Pwede na yan guys. Shift. Mahahatak na natin yan. Yan. Okay na. Next, ito. So hindi klaro yung ano niya. Dito lang tayo sa taas. Ito. H lang guys. H. Yan. F. Click sa point para maging angle. I-ano natin. I-zoom in. Yan. Space. Okay, ito na siya. Pwede na to guys, diretso na oh. Hold shift lang, hold shift. Ganyan lang. Okay. Then last layer. Ito siya. Last layer. So makita naman natin yung ano niya. Saan siya banda dito sa left. Ito. So H lang tayo dito guys. Ito, banda. Yan. Double point. Then ganyan. Switch to F. Nag-hold ako nito ng control guys para madra-drag yung ano. Click sa point, space. Yan. Oh, automatic guys, tsamba. Oh, ano na to guys? Okay na to. Naka-match na oh. Okay na yan guys. Right click mo na lang, confirm. Second view. Yan, di ba? Naka-match na lahat. Right click, confirm. Third view. Okay na, match na. Right click, confirm. Fourth view, right click, confirm. Submit na yan. Control A. Walang error. Wala ba? Submit ba? Yes. Yes. Okay. Thank you.